السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث صحيح مسلم. Kitab, masjid dan tempat-tempat sholat. حدثني أبو كامل الجحدري حدثنا عبد الواحد حدثنا الأعمش قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب كل حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله أو مسجد وضع في الأرض أول قال المسجد الحرام قلت ثم قال المسجد الأقصى قلت كم بينهما قال 40 سنة وأينما أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد. وفي حديث أبي كامل ثم حيثما أدركتك الصلاة فصل فإنه مسجد. Telah menceritakan kepadaku Abu Kamil Al-Jahdari, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid, telah menceritakan kepada kami Al-Amasi, dia berkata, lewat jalur periwayatan lain, dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Kuraib, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah dari Al-Amasi dari Ibrahim At-Taimi dari bapaknya dari Abu Dzar, dia berkata, saya berkata, wahai Rasulullah, masjid apa yang didirikan di bumi pertama kali? Beliau menjawab, Masjid Al-Haram. Aku bertanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, Masjid Al-Aqsa. Aku bertanya, berapa jarak waktu pembangunan antara keduanya? Beliau menjawab, 40 tahun. Dan dimanapun kamu mendapatkan waktu sholat maka shalatlah, dan ia adalah masjid untukmu. Dan dalam hadits Abu kami, kemudian dimanapun kamu mendapatkan waktu sholat, shalatlah padanya karena ia adalah masjid untukmu. Hadits riwayat Muslim. حدثني علي بن حجر السعدي أخبرنا علي بن مسهر حدثنا الأعمش عن إبراهيم بن يزيد التيمي قال كنت أقرأ على أبي القرآن في السدة فإذا قرأت السجدة سجد فقلت له يا أبت أتسجد في الطريق قال إني سمعت أبا ذر يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض قال المسجد الحرام قلت ثم قال المسجد الأقصى قلت كم بينهما قال 40 عاما ثم الأرض لك مسجد فحيثما أدركتك الصلاة فصل. Telah menceritakan kepadaku Ali bin Hujr Asadi, telah mengabarkan kepada kami Ali bin Mushir, telah menceritakan kepada kami Al-Amasi dari Ibrahim bin Yazid At-Taimi, dia berkata, saya membaca Al-Quran di hadapan bapakku di pelataran masjid. Apabila aku membaca As-Sajdah, maka dia bersujud. Lalu aku bertanya kepadanya, wahai bapakku, apakah kamu sujud di jalan? Dia menjawab, aku mendengar Abu Dzar berkata,
Aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang pertama kali masjid yang dibangun di muka bumi. Beliau menjawab, Masjid Al-Haram. Aku bertanya lagi, kemudian masjid apa? Beliau menjawab, Masjid Al-Aqsa. Aku bertanya, berapa jarak, waktu, pembuatan antara keduanya? Beliau menjawab, 40 tahun. Kemudian semua bumi bagimu adalah masjid. Maka dimanapun waktu sholat mendapatimu, maka sholatlah. Hadits Riwayat Muslim. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن سيار عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت 5 لم يعطهن أحد قبلي كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى كل أحمر وأسود وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان ونصرت بالرعب بين يد مسيرة شهر وأعطيت الشفاعة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا هشيم أخبرنا سيار حدثنا يزيد الفقير أخبرنا جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر نحوه. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, telah mengabarkan kepada kami Hushaim dari Sayyar dari Yazid Al-Fakir dari Jabir bin Abdullah Al-Ansyari. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku diberikan 5 perkara yang mana belum pernah diberikan kepada seorang pun sebelumku. Pertama, dahulu setiap nabi diutus kepada kaumnya secara khusus, sedangkan aku diutus kepada setiap bangsa merah dan hitam. Kedua, ghanimah dihalalkan untukku, namun tidak dihalalkan untuk seorang pun sebelumku. Ketiga, dan bumi itu dijadikan untukku dalam keadaan suci dan mensucikan dan sebagai masjid juga. Maka siapapun laki-laki yang mana waktu sholat mendapatinya, maka dia bisa sholat dimanapun dia berada. Keempat, aku ditolong dengan rasa takut yang merasuk pada musuh di hadapanku sejauh jarak perjalanan 1 bulan. Kelima, aku diberi syafaat. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Hushaim, telah mengabarkan kepada kami Sayyar, telah menceritakan kepada kami Yazid Al-Fakir, telah mengabarkan kepada kami Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Lalu dia menyebutkan hadits semisalnya. Hadits Riwayat Muslim.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وذكر خصلة أخرى. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء أخبرنا ابن أبي زائدة عن سعد بن طارق حدثني ربعي بن حراش عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه wasallam bimithlihi. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Fudhail dari Abu Malik al-Ashja'i dari Ribi dari Hudzaifah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kami diberi keutamaan atas manusia lainnya dengan 3 hal. Pertama, syaf kami dijadikan sebagaimana syaf para malaikat. Kedua, bumi dijadikan untuk kami semuanya sebagai masjid. Ketiga, dan debunya dijadikan suci untuk kami apabila kami tidak mendapatkan air. Dan beliau menyebutkan karakter lainnya. Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib Muhammad bin Al-Ala telah mengabarkan kepada kami Ibnu Abi Zaidah dari Sa'd bin Tariq telah menceritakan kepadaku Ribi bin Hirasi dari Hudzaifah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda semisalnya. Hadits riwayat Muslim. وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء ب6 أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayub dan Qutaibah bin Said serta Ali bin Hujr, mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail, dan dia adalah Ibnu Ja'far dari Al-Ala, dari bapaknya dari Abu Hurairah R.A. bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, aku diberi keutamaan atas para nabi dengan 6 perkara. Pertama, aku diberi jawami al-kalim. Kedua, aku ditolong dengan rasa takut yang dihunjamkan di dada-dada musuhku. Ketiga, ghanimah dihalalkan untukku. Keempat, bumi dijadikan suci untukku dan juga sebagai masjid. Kelima, aku diutus kepada seluruh makhluk. Keenam, para nabi ditutup dengan kerasulanku. Hadits riwayat Muslim. حدثني أبو الطاهر وحرملة قل أخبرنا ابن وهب حدثني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب وبين أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يده. قال أبو هريرة فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تنتثلونها. وحدثنا حاجب بن الوليد حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل حديث يونس. حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد قل حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. Telah menceritakan kepadaku Abu At-Tahir dan Harmalah keduanya berkata, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb, telah menceritakan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab, dari Said bin Al-Musayyab dari Abu Hurairah R.A. dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diutus dengan membawa jawami Al-Kalim dan aku ditolong dengan perasaan takut yang dihunjamkan di dada-dada musuhku. Dan ketika aku tidur aku diberi kunci-kunci gudang penyimpanan bumi, lalu diletakkan di hadapanku. Abu Hurairah berkata, lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pergi, dan kamu berusaha mengeluarkan sesuatu yang ada di dalamnya, dan telah menceritakan kepada kami Hajib bin Al-Walid telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Harb dari Az-Zubaydi dari Az-Zuhri telah mengabarkan kepadaku Sa'id bin Al-Musayyab dan Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa Abu Hurairah R.A. berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda semisal hadits Yunus telah menceritakan kepada kami. Muhammad bin Rafi dan Abd bin Humaid keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Abdur Razak telah mengabarkan kepada kami Makmar dari Az-Zuhri dari Ibnu Al-Musayyab dan Abu Salamah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan hadits semisalnya. Hadits riwayat Muslim. وحدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي يونس مولى أبي هريرة أنه حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال نصرت بالرعب على العدو وأوتيت جوامع الكلم وبينما أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يده. Dan telah menceritakan kepadaku Abu At-Tahir, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb dari Amru bin Al-Harits dari Abu Yunus, Maula Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya dia telah menceritakan kepadanya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda,
Aku ditolong dengan rasa takut yang dihunjamkan di dada musuh-musuhku. Aku diberi jawami Al-Kalim. Ketika aku tidur maka aku diberi kunci-kunci gudang penyimpanan bumi, lalu diletakkan di kedua tanganku. Hadits Riwayat Muslim. حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب وأوتيت جوامع الكلم. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rafi, telah menceritakan kepada kami Abdur Razak, telah menceritakan kepada kami M. Ammar dari Hammam bin Munabih. Dia berkata, ini adalah sesuatu yang telah diceritakan kepada kami Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Lalu dia menyebutkan beberapa hadits di antaranya, dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, aku ditolong dengan rasa takut yang dihunjamkan di dada-dada musuhku, dan aku diberi jawami Al-Kalim. Hadits Riwayat Muslim. Wallahu a'lamu bis-shawab.